Morning. Ay, Annie. Abras lamo. Hello. Where are we going? I'm going to Macau. Yes. Anong sasakyan natin? Ferry. Ferris wheel. Ayan o guys. Ayan sasakyan natin. Ayan o. Ilang oras yung travel time? Okay. Thank you. Okay. Okay, thank you. Number 8. Departures. First time sasakay ng ferry going to Macau from Hong Kong. Ayan. Ano ba? Yes. Ticket 42? This way, triple seat. Okay, thank you. Kotay water jet. Yan guys, nakaupo na kami dito. Medyo Maalog-alog. ay, lamig. Going to the bus. Kaya nga kailangan natin yung Senado. You know? Nasaan yung Senado? Papuntang Senado Square. Dapat yung merong Senado Square. Kasi free kasi yung mga dito, no? Dapat yung hindi free. Eh, di mo naman ginawin. Nạt này lên tàu. Chứ còn nạt. Gà chín nhất kìa. Này, nạt. Ayan na. Cái gì đó xuống. Cho bạn một ulit yan á. Chú ghi nhận.